Bonjour, معكم مراد. Alors, تاخذوا الكتاب الوزيز دي مود troisième année de primaire مباشرة الصفحة 21 la page 21. Écriture copie. Alors, j'écris des syllabes en lettres cursives. Alors, قبل ما نوصلوا lettres cursives, نشوف بعدا شنو هما les syllabes. Alors, les syllabes, alors déjà j'ai fait un sujet sur les syllabes en général. Les syllabes se composent, ou bien une syllabe se compose d'une consonne et d'une voyelle. Alors, c'est quoi les voyelles? On a 6 voyelles. A, O, I, E, U, Y. هذو هما les voyelles. الحروف الغير الثابتة. الحروف متحركة. Si on prend par exemple la lettre M, elle dit normalement je dois la lire M. Si on M. Alors M, كتسمع بحال ان chuchotement, واحد دو bruit qui n'est pas clair. ولكن الا خديت M ودرت حداها A, par exemple M ودرت حداها A, je vais la prononcer ma. ما. alors هنا ولا عندي ان son clair, واحد الصوت واضح. ملي كنقول M هنا كتسمع كوم ان chuchotement, بحال شي حاجه ما واضحاش. ولكن quand par exemple je mets devant M la voyelle A, إذا هنا je la prononce ما. إذا ولا عندي دابا ان son clair, واحد الصوت واضح. alors هنا ما. d'accord. alors هذه ما en script وهذه ما en cursive. ما en script وهذه ما en cursive. par exemple M O, je vais la prononcer mo. Alors, si j'ajoute la voyelle O devant M, je vais la prononcer mo. Alors, ici, mo, mo en script, mo en cursive. M, I, je vais la prononcer mi. M, E, me. M, U, mu. M, Y, mi. D'accord. Alors, la syllabe se compose d'une consonne et d'une voyelle. Si on prend par exemple limonade, limonade, c'est un mot, kalima. Alors, bien sûr, ce mot se compose de plusieurs syllabes. On dit L-I, li, M-O, mo, N-A, na, de. Alors, combien j'ai de syllabes? 1, 2, 3, 4. Alors, 4 syllabes. 4 ديال المقاطع عطاوني كلمة. D'accord. Alors, le mot se compose de plusieurs syllabes. D'accord. La syllabe se compose d'une consonne et d'une voyelle. Alors, j'écris des syllabes en lettres cursives. Alors, on a des syllabes. La lettre D, U se prononce du. T, E se prononce te. P, U se prononce pu. R, E se prononce re. H, U se prononce U. D'accord. D'abord, on va voir اش كنديرو بكورسيف. الوغ ناخذ باغ اكزومبل. الا كنت نعطيكم ان اكزومبل, مثال بسيط. باغ اكزومبل نحيدو هاد الورقه هادي, نجيبو ورقه واحده اخرى. الوغ سي جو برون باغ اكزومبل, نعطيو كلمه بسيطه مثلا ce mot là. Alors ce mot se compose de 2 syllabes. Pas, 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 pas. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que les lettres sont attachées? واش الحروف ديال هذه الكلمه هذه sont attachées, يعني مرتبطين. واش الحروف مرتبطين ببعضياتهم؟ Non. Alors les lettres ne sont pas attachées. إذا هذه كنسميها l'écriture script. Je peux aussi écrire papa d'une autre façon, par exemple comme ça. Pas. Alors, est-ce que papa, ou bien est-ce que les lettres de ce mot, papa, sont attachées? Non, ne sont pas attachées. Alors, elle dit script majuscule ou elle dit script minuscule. Maintenant, je vais écrire papa en lettres attachées. يعني غادي نكتب papa ولكن بالحروف ملاصقة. Alors, كيفاش غنكتبها؟ Comme ça. PA. PA. D'accord. بون انا ما محترمش القياس, ولكن غير هنا غير باش تفهموا. الوغ هنايا بابا. اذا اش كتلاحظوا هنا كتلاحظوا كو لي ليتر سون اتاشي, الحروف ملاصقين. اذا هذه كتسمى l'écriture cursive minuscule. cursive minuscule. ما بغيتش ندخل لكم في cursive majuscule لان الحروف شويه بالنسبه للمستوى الثالث شويه غيقدر يجيهم معقدين يعني في الكتابه ديالهم. الوغ غادي نخليوها ابار
حتى الحصه شي حصه مقبله او بالنسبه للمستوى الرابع، بالنسبه للمستوى الثالث بلا ما نديرها لكم دابا باش ما ندوخكمش. الوغ اللي خصكم تعرفوا هو ليكريتور كورسيف، هو ملي كيكونوا عندي الحروف ملاصقين، هذه هي ليكريتور كورسيف. وسكريبت هي فاش كيكونوا الحروف ما ملاصقينش. داكوغ، باغ اكزومبل هنايا دي او الحروف ملاصقين، هذه كورسيف. الوغ نتوما هنايا دي او عندي هنايا اون لين اون غرا، عندي واحد سطر غليظ، وعندي هادو كنسميهم لي زانتيغليني. لي زانتيغلين هما هاد السطوره الرقاق، هادو كيتسموا لي زانتيغلين. الوغ نتوما غتحسبوا باغ اكزومبل دو، اذا غندير بحال هكا، اذا هاد دو هادي مكتوبه بحال هكا كوم سا. شحال عندي انتيغلين؟ عندي 1 2. الوغ ها هي 1 2، هاد او هادي الانتيغلين الاولى كوم سا اي كوم سا. داكوغ، اذا نتوما حاولوا تحسبوا غير لي زانتيغلين وتكتبوهم، راه ساهلين. من الاحسن الا كانت عندكم هذيك اللوحه مسطره حتى يبقاو تحاولوا تكتبوا فيها، حتى هي راها مفيده. هادشي اللي كاين دابا في هاد الحصه هذه، اللي هو اللي خصكم تفهموا هو اش كنعنيو بكورسيف. داكوغ، الوغ بالنسبه لهذا الشيء راه غيدير لكم الاستاذ في القسم، وانا كنعاود نقول لكم بان هذا الشيء اللي كندير انا لا يعوض شرح الاستاذ ديالكم في داخل الفصل الدراسي، انا فقط اكمل واعطي معلومات اضافيه فقط. الوغ كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.